Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Inahan sa mga balita sa Sayre 47. Unom ka mga magtutudlo nga nagdag minor de edad dinhi sa Sugbo gawas nuna human gibasura sa piskalya ang gisangat ka kaso sa kapulisan. Operation sa Noah Complex sa SRP kutob na lang karong buwana. Nangawat og multicab na sikop sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa dugunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon, ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa ato mga balita, Piskalya sa Davao del Norte may basura sa tulo ka mga kaso nga gisangat sa Police Regional Office kun PRO7 batok sa unom ka mga magtutudlo sa Save Our School Network ingon man sa Dato Tribo sa Manubo nga mida sa mga minor de edad dinhi sa Sugbo nga girescue sa mga sakop sa Department of Social Welfare and Development ug sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Pasado alas 9 ng buntag, nangabot sa ganghaan sa buhatan sa Regional Special Operations Group 7 ang abogado sa National Union of People's Lawyers, NUPL, Manlaban King Perez, uban sa mga militanteng puno karon nilang ipahibaw sa mga pulis nga giabsulto sa piskalya ang tulo ka mga kaso nga gisangat sa kapulisan sa pito ka mga magtutudlo sa Bakwit School o sa kanila dato sa Tribo Manubo. Dala nila ang kopya sa resolusyon nga gipirmahan ni Provincial Prosecutor Norman Solis sa Davao del Norte Prosecutor's Office sa mga kasong Child Abuse Law, Anti-Trafficking in Persons Act o Kidnapping and Serious Illegal Detention nga gisangat batok nila nga Chan Errol Buok, Segundo Lagatos Milong, Benito Bayao, Modi Langayin Mansimuyat, Ismelito Paomba Oribawan, Rochelle May Porcarilla ug Juban Binaga. Walay nakita nga basihanan na piskalya sa probinsya sa Davao del Norte nga isang atang kaso nga to sa korte tungod kay wala makapresentar ang kapulisan og ebidensya nga magmatuod nga nahimo nila ang krimen, wala sab sila jurisdiksyon sa mong kaso. Tungod niini, nimando si Piskal Solis sa Police Regional Office 7 pag-release sa mao nga mga dinakpan nga gipangtanggong sa nagkadiyang police station sa sud sa Sugbo. Apan alang kang Police Brigadier General Ronnie Montejo, ang pangulo sa PRO7 nga huwaton una nila ang papel nga gikan gyud sa buhatan sa piskalya sa Davao del Norte dungan sa saad nga tumanon nila kini. So far sa pagkakaroon wala pa namo madawat ang order gikan sa court. So among tanawon siguro sa Arnold Allen, tanawon sa namo unsa ang decision sa court. Anyway, naaman ta sa kuan pirmi magita mo sunod ug unsay kuan sa balaod under the law. So we are always following the rules of law. Iusab nga ipasusi sa mga abogado sa PRO7 ang maong kaso ug posible nga doon illegal nga lakang ang ilahang nga buhaton ilibina nga ila kining gihulagway nga lig-on ang ilang ebidensya. Dugan ni Montejo nga ang mga gidikanan na mismo sa mga bata ang misangat sa reklamo human gidala ang ilang mga anak dinhi sa Sugbo nga walay pagtugot kanila nga hugot kini nga gihimakak sa Save Our School Network. So sundo nato kung sa order sa korte kung doon na sa tay other means of illegal remedies nga pwede nato himuon, pwede sa siguro nato nga himuon. Apan alang kang Manlaban King Perez ang abogado sa maong mga sinumbong na kaniyon nga dili na kinahanglan nga magpaabot pa sa mando sa korte ang PRO7 sanglit na pa kini sa piskalya ego na matud pa ang resolusyon sa buhatan sa Prosecutor's Office nga naghabid sa kaso nga makapagawa sa ihang nga mga kliyente nga ngayon usab nga sundon sa mga pulis nga mao may kustodiya sa pito. Unlike sa kining mga korte nga kuno nga kinahanglan gyud nga
umuagi sa court no kinahanglan gyud nga dunay release orders in prosecutors resolutions, it will be sufficient to show nga dunay ana nga statement no sa iyang resolution nga for immediate release na sa pangutana kung musumbalik ba silang kiha sa mga pulis mato ni Perez nga dako ang posibilidad apan mag-agad siya sa iyang mga kliyente. But based on the circumstances that they went through no, and we learned nga na dismiss ra pud dining mga cases, so the possibility of filing the counter charges is not remote no. It's just that we need to confer with our clients first, because of course whatever the decisions of our clients mo man i-follow sa lawyer. Sa pagkutlo ni balita, wala pa hingpit nga nakagawas ang 7 tungod kay gipaabot pa sa Pero 7 ang kopya gikan sa Piskalya sa Davao del Norte. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang apasumpay sa maong report, ang maong mga magtutudlo karong hapon hingpit ng gibuhian og nakagawas na og ana-ana sa ilang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Sa laing bahin, gipaubos na sa medical examination ang unom nga kabahin sa rekisito sa ilang pag-release. Sa lain usab nga balita, ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu makadawat og 1,000 nga alokasyon sa COVID-19 vaccine gikan sa Pfizer. Tungod kay bag-o man ang brand sa vaccine, ang syudad mohimo sa pagbakuna niini ngadto sa mga tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Makadawat og 1,000 nga alokasyon sa COVID-19 vaccine nga Pfizer ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini magitug-an ni Cherelle Tipait, Immunization Coordinator sa Lapu-Lapu City Health Office. Matod ni Tipait nga gumikan kay bag-o man ang mga brand sa vaccine, hinungdan nga adto nila himuon ang pagtarok nini sa mga hospital. Kini aron daling marespondihan sa mga health professionals kadto mga natarukan sa bakuna nga posibleng mo manifest og adverse event. Ang ato ang vaccination post ana most likely sa mga facility based like sa hospitals like ARC or Mactan Doctors, but wala pa sila notice na asa na to dalon pa, but they are kuana sila na ato ang possible na vaccination post. Gawas ni ini mohimo usab ang syudad og master list sa mga tawo nga magkadawat sa bakuna. Gitugan ni Tipait nga kadtong mga tawo nga naa sa A2 ug A3 priority ang ilang gikonsiderar nga makaangkon sa bakuna. Yeah, na pre-registered na sad ang amo ang i-prioritize ana. So naa naman tay na pre-registered na mga seniors adto sad kanila mo kuha. Okay. And they will be informed nga among tawagan kung mutando sila, so go for that. Tungod kay taas usab ang temperature requirement sa Pfizer nga bakuna nga maabot sa negative 70 degrees Celsius, hinungdan nga sa gayon nga ma-deliver na kini sa syudad. Kinahanglan nga matarok dayon kini sud sa 5 ka adlaw aron dili kini mausik. Fatch Anthony Enzo, CCTV News. Kapin sa 4,000 ka mga nurses ang nawad-an og trabaho gumikan sa pandemya ang mobalik na silang trabaho didto sa gawas sa nasod. Kini ang gipahibaw ni Labor Secretary Silvestre Bilio III. Suma pa ni Bilio nga dunay 4,610 Gs ka mga Pinoy nurses ang makabalik na sa ilang tagsa ka mga trabaho sa uban nga kanasuran. Apan giklaro ni ini nga kadaghanan sa maong mga nurses na human na sa ilang kontrata o gipabalik na usab sa ilang trabaho. Way ipahigayon nga operasyon tuli sa syudad sa Mandaue pagkakaron. Matod sa dakbayan nga kini aron paglikay sa posibleng pagkuyanap sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sigo ni Konsehal ni Risa Son Ruiz, overseer sa Coordination, Vaccination and Implementation Team sa COVID-19 Vaccine Board sa syudad sa Mandaue, nga sa pagkakaroon wala pa ipahigayon nga operation tuli sa dakbayan. Matod ni ini nga pipila sa rason gumikan kay busy pa ang City Health Office sa pagtutok sa COVID-19 vaccination program sa syudad. Usa pa wala pa usab ni duol kanila nga civic organizations nga mopahigayon ni ini. Dugang ni Ruiz nga sa ilang panagpulong dili pa usab kampante ang dakbayan sa pagpahigayon ni ini, gumikan sa posibleng
posibleng pagkuyanap sa COVID-19 tungod dili malikayan nga mutsabaw ang mga bata nga pasyente nga posibleng makaproduce og droplets. Di pa mi kay kampante nga dunay ingon nga pundok-pundok sama nini kay inipili ra bas bata mutsabaw gawas ang laway di takibaw no nga ang bata ma-infected or whatever no mo na nga naglikay lang usa ta pagkakaron. Giabisuhan ang mga ganahan magpatuli nga adto na una sa mga pribadong ospital. Samtang nagpadayon ang Information, Education and Communication for COVID-19 Vaccination Program Seminar sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated alang sa mga health workers ug sangguniang kabataan officials sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan, diin gipahigayon sa gym sa Barangay Ibabaw Istansya kaganinang buntag. Imo dinhi karong buntaga kay nakita gid nato nga doon na pagduha-duha sa katawhan sa pagpabakuna. Daghan tang nalista para sa senior citizens, gilista na sa mga barangay, unya igabot dito mo atras. Ano gun kay gayunan nga naa na gid untang bakuna mo na nga gipahigayon sa RAFI in coordination with the City of Mandaue nga pasabto nato ang mga tao unsay makuha nila kung mabakunahan, the protection they get, so to encourage them nga magpabakuna. Kinsa may mga tao nga makasuroy gid sa komunidad ang ato mga barangay health workers. Tanang mga health workers ug SK officials sa tanang barangay ang mopaubos sa maong seminar. Mary Rose Garino, Sista News. Samtang kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakabakuna na og 2,044 ka mga health workers. Samtang dulan sa 2,000 na usab ka mga senior citizens ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nakabakuna na og 2,044 ka mga health workers ang syudad sa Lapu-Lapu. Kini magitug-an ni Majorel Tipait, Immunization Coordinator sa Lapu-Lapu City Health Office. Nasayran nga ang syudad ang mitarget nga makabakuna og 2,696 ka mga medical health workers. Sa 2,044 nga nabakunahan, 89 na sab kanila ang nakadawat sa second dose sa bakuna diin lakip sa mga bakuna nga ilang gigamit mao ang Sinovac ug AstraZeneca. Ang ato ang nabakunahan sa healthcare workers is 2,044 as of May 8. Samtang sa adlaw nga Lunes, magpadayon usab ang pagpamakuna sa syudad sa mga senior citizens ug persons with comorbidities. Kini human nga nakadawat ang syudad og dugang 7,600 ka supply sa mga COVID-19 vaccines nga AstraZeneca gikan sa Department of Health kun DOH-7. Then mag-resume na ta sa Monday sa senior citizens ug sa comorbidity and katong remaining na healthcare workers. Nga availability of vaccine is ang atong available for the first doses in Monday is AstraZeneca. Na-allocatean ta og 7,600 doses for the first dose of AstraZeneca. Sa kinatibuk-an, may kabat na sa 1,820 ka mga senior citizens ang nabakunahan sa syudad o 329 ka mga persons with comorbidities. Patch Anthony Inso, CCTN News. Musunod, operasyon sa NOAA Complex sa SRP kutob na lang karong buwana. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Serie 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.sinisibu.com. Sinisibu, connecting communities, creating connectivities. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon.
Balik sa ato mga balita, operasyon sa NOAA Complex diha sa South Road Properties kutob na lang karong katapusan ning buwana ug mga adlaw usab matapos na ang MOA tali sa Cebu City Government ingon man sa Bigfoot Studios nga mo'y tag-iya sa building nga gihimo nga NOAA Complex. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Sugod niya itong Mayo 5 ang New Normal Oasis for Adaptation and Home NOAA Complex diha sa South Road Properties. Wala na manawat ang coronavirus disease kung COVID-19 patients. Kini human nga ugmang adlaw Mayo 15 matapos na ang Memorandum of Agreement kung MOA sa Cebu City Government ug Bigfoot Studios. Usa ka tuig ang nakalabay human nalagdaan ang MOA. Kay nunduman nga ang Bigfoot Studios nagabang og luna sa SRP. Ang luna nga ilang giabangan gitukuran og building ug libre kini nila nga gipaggamit sa Cebu City Government ug gihimong NOAA Complex kundi dito dadon ang mga COVID-19 patients. Apan gumikan kay mahuman naman ang MOA tali sa syudad ug sa Bigfoot ang management sa NOAA Complex gihatagan og hantod Mayo 31 aron makapanghipos ug hantod na lang sa katapusang bahin sa buwan sa Mayo ang operasyon sa NOAA Complex. Nasuta nga duna pa sila 30 ka COVID-19 patients apan matud pa matapos na sila sa ilang isolation niining buwan og tiwason na lang kini. Subay ni ini si Cebu City Mayor Edgardo Labella nagpasalamat sa Bigfoot Studios nga gihatagan og higayon ang syudad nga gamiton ng ilang lugar sulod sa usa ka tuig. Gihulagway ni Mayor Labella ang kaayo sa Bigfoot Studios nakatabang gyud sa pakigbatok sa syudad sa COVID-19. Nagamiton ang ilang lugar, ilang luna bisag duna sila contract sa city government nga for almost 1 year nga ang ilang generosity nakatabang gyud sa atong pag-fight sa kaning COVID-19. Pero doon na may kontrata manang inkaso o mobalik og source atong hangyoon, pero ang likod sa NOAA na aday buta nga facility kaning tungod sa paningkamot sa o pagtabang sa Abuites land nga kinahanglan og birthing center or isolation center magamit sa nato as an alternative to NOAA. Gilasab ni Mayor Labella ang pagdumala nila ni Attorney Jocelyn Pisquera nga mao'y NOAA Manager o Konsehal Donaldo Dondon Hontiveros nga mao'y Assistant Manager. Giawhag sa mayor ang katawhan nga padayon nga mutuman sa minimum health protocols ug dili mo kumpiyansa aron magpadayon ang pag-ubos sa kaso sa COVID-19 sa Cebu City. Asoy ni Mayor Labella nga kung ipadayon ang pagbuhat ni ini, dili na kinahanglan pa mag-abli og dugang isolation facilities tungod kay maayo man ang COVID-19 situation sa Dakbayan. Hindi ka magkumpiyansa kay kining virus ni apa ni katuyok-tuyok. So magpadayon ta sa atong pagka-compliant, wear mask, wear shield, wash hands o social distancing. Nagtuo ko nga di na kinahanglan na sad nga ato pandugangan ang atong mga isolation facilities. Kay maayo man ta og lakaw sa pagkakaroon. Salamat sa EOC, salamat sa City Health. Decime Padilla, CC10 News. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga 170 ka establishmento sa siyudad sa Sugbo ang gihatagan og special permit aron makapamaligya og ilimnong makahubog. Apan adunay usa kanila nga gipaubos sa investigasyon sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Ang maong establishmento nakalapas sa social distancing nga usa sa mga minimum health protocols nga gipatuman aron malikayan ang coronavirus kung COVID-19. Kay numduman nga si mayaging simana gilibgas ni Mayor Labella ang gipatumang liquor ban sa Dakbayan. Apan sa dili pa makapamaligya og ilimnong makahubog, ang mga establishmento gi-require nga mapaubos og Health Infection and Prevention Control Officer training sa Cebu City Health Department og Emergency Operations Center sa dili pa kini isyuhan og special permit. Ang usa ka establishmento nga nakalapas sa social distancing protocol gipadad-an na og show cause order aron pa isplikaron. Naka-issue ta og 170 special permits nga magpaligya og liquor. So far, akong nakita compliant man sad in town. Usa pa ka complaint ang akong nadawat, usa pa. So ato na karon nga gipa-investigar ang usa ra hinuon. Unya ang violation ra gyud social distancing protocol.
Unya gipadala na nato og show cause notice. Mas gipalambo pa ang community pantry sa Philippine National Police. Ginihuman nga dungan nga gilusad sa tanan nga mga Police Regional Office lukop nasod karong adlaw ang Barangayanihan Health and Food Bank Program sa gipasugdahan sa karon sa bag-o nga pangu sa kapulisan nga si Police General Guillermo Elizar. Katuyuan ni ini mao nga aron malugwayan pa ang pagtabang sa labing kabus nga naapektuhan sa coronavirus. Gibuksan kagay ng buntag sa PRO7 ang gipanguluhan usab ni Police Brigadier General Ronnie Montijo ang Barangayanihan Health and Food Bank uban sa mga stakeholders dinhi sa Sugbo nga mihatag sa ilang tabang adlang sa pagkaon matag adlaw ngadto sa mga kabus. Gisiguro ni Montijo nga kadtog yung labing kabus ang tunulan sa tabang. Mahimo usab nga muhatag og kwarta ang ubang grupo ug sila na mismo ang mutunol niini panahon sa ipahigayon nga barangayanihan gawas diha sa kampo sa PRO7. Tanan na ni kung unsay mga gihatag sa mga kaigsuonan pod nato nga para sa mga isig kaigsuonan mo buy atong ipaabot po dito sa mga nanginahanglan kay doon naman tay mga daghang donors pod nga ni suporta ini. Naagani nakita na ko diha sinilas na mga pitaka gawa sa mga utanon, mga bugas, mga canned goods, tanan kay nakita man nato ang panginahanglan dili man lang sa pagkaon gani man yung mga tambal no, mga tambal Nangayo og dugang pundo ang Philippine National Police alang sa pamaliton nga body camera para sa ilang mga operasyon batok sa kriminalidad. Suma pa ni PNP Chief General Guillermo Elizar, kinahanglan nga silang mopalit og 22,136 ka mga body camera alang sa tanang police station lukop nasod. Gipasabot ni Elizar nga gikinahanglan nga magsulub og body camera ang ilang operatiba pagsiguro kay Duna bay trampas ang ilang mga operasyon batok sa bisan unsang krimen. Buot ni Elizar nga gamiton sa kapulisan ang maong body camera ilabi na sa pag-serve og mga arrest warrants pagsiguro nga wa kini trampas. Musunod, nangawat og multicab na sikop sa gihimong hot pursuit operation sa kapulisan. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Seri 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, ipintibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vaporada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ado na po Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Unsaon pagkahibaw nga nataptan ka na og coronavirus? Katul nga tutunlan o ga nga tutunlan. Kahi nga ubo, taas nga temperatura, kutas, mawagtangan o kaakuhan sa pagsimhot. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon.
Balik sa ato mga balita, usa sa duha ka mga suspect nga nangawat og multicab na sikop sa gipagayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Mandawi City Police Office. Kini pagigalayon usab sa Highway Patrol Group sa Region 7 kagahapong adlaw didto sa Purok Chicos, Barangay Tawason, Dakbayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Nasikop sa kapulisan sa syudad sa Mandawi ug Highway Patrol Group sa Region 7 ang usa sa duha nga nangawat og usa ka multicab sa ilang gipahigayon nga hot pursuit operation kagahapon sa Purok Chicos, Barangay Tawason sa syudad sa Mandawi. Ang suspect mao si Alfred Igot Santillan, 37 anyos, residente sa Yati, Liloan, Cebu. Base sa investigasyon nga ang tig-iya sa multicab nga si Bernardo Luwage Bourbon Jr., 27 anyos, usa ka nurse, ni-report sa Tawason Police Station 6 nga gikarnap ang iyang sakyanan nga igo lang niyang gipark sa Purok Chicos og padung sa Talamban ang karnapper. Daling ni pahigayon og hot pursuit operation ang Police Station 6 inubanan sa Police Station 8 og HPG 7. Sigo ni Police Major Hugo Rio Ipong, hepe sa Police Station 6, nga human sila nakadawat og report nga adunay traffic incident sa Talamban nga naglambigit sa usa ka multicab, nakigalayon dayon sila sa Talamban Police Station. Dakpan na mo ng suspitsado. Na-accident? Oo, na-involve mo ng accident ang katungkuan. Katong traffic accident ba ang sakyanan nga kuan di karnap. So dito naghatag na mog lead para mapalo magkanda kog follow up. So positively identified man ang suspect og unit nga sa Tag-iya. Sigon sa suspect nga iyang kauban nga si Tani, residente sa Barangay Tejero sa syudad sa Sugbo, ang nagkawat sa sakyanan ug igo lang siya nag-drive niini. Matod ni Ipong nga wala ra sila record sa suspect bahin pa sa ubang karnaping, apan nasuta nga naggamitay og drogas ang suspect. Iglunis na pasakaan og kasong karnaping ang suspect. Mary Rose Sagarino, Sista News. Gidayeg ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang Philippine Drug Enforcement Agency Conpedia, Naval Forces Central ug Central Command sa kalampusan sa drug operation nga ilang gihimo sa Barangay Suba, Syudad sa Sugbo pasado alas 6 sa buntag kagahapon. Nasayran ang mga operatiba sa PDEA, NAVFORCEN ug CENTCOM mipatuman og search warrant sa Black 2 Belgium Street, Barangay Suba nga miresulta pagkasikop sa duha ka individual ug nakuha og tunga sa kilong gituang shabu nga mobalor og 3.4 million pesos. Ang mga nasikop mao ang manag-live-in partner nga sila si Jaime Gastador, 43 anyos, o Jocelyn Rimasio, 47 anyos. Nakuha ato sa operasyon ang 17 ka pakite sa gituang shabu nga motimbang og 500 gramos. Nagkanayon si Mayor Labella nga ipadugta gyud sa prisuhan ang mga nalambigit sa pagpamaligya sa ginadiling tsugas. Unsi na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang kandidato aron madeklarar nga drug cleared sa mosunod nga mga buwan. Kini ubos sa monitoring sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention kun KUSAP ingon man sa PDEA, ingon man sa kapulisan usab dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nunot nining palayon nga community-based drug rehabilitation program sa matag barangay sa sudad sa Sugbo, dako ang posibilidad nga sa mosunod nga mga buwan aduna na sila madeklara nga drug cleared. Ang pangulo sa City Office for Substance Abuse Prevention kun KUSAP, Jonajan Rodriguez, na ganayon nga daghana sa mga drug surrenderer ang nakalampos na sa tulo ka buwan nga rehabilitation program. Sa 80 ka mga barangay, 75 niini ang aktibo sa ilahang community-based drug rehabilitation program nga iyang gihulagway ang mga kanhi drug user. Seryoso na silang pagbago nga dili na mobalik sa naandan nga bisyo. Tungod ni adunay 11 ka mga barangay ang kandidato nga madeklara nga drug cleared. Apan duha lang niini ang sigurado siya nga maaprubahan. Kini mao ang Santo Niño ug ang barangay Sudlon 1 tungod kay nahurot na ang mga drug personality sa ilang lugar. Pag-deliberation man ang PDEA karong 21, hopefully ang Santo Niño and Sudlon 1, we are preparing we are collating their documents para hopefully naana tayo ma-declare as drug cleared barangay. Pasabot ni Rodriguez nga doon na pa sila mga dokumento nga angayan nga humanon nga mao'y basihan unya sa PDEA uban ang kapulisan sa sulod sa Sugbo nga modeklara sa mga barangay nga wala na drug user ug tigpayhot sila nga drugas ug bang adlaw laing hugna na usab sa mga drug surrenderer sa barangay Sudlon 1 ug sinsin ang mugradwar na usab sa tulo ka buwan nga rehab program.
Mato ni Rodriguez nga ang tanang 98 ka mga tao nga naa sa watchlist mipaabot sa drug rehabilitation program ug hugot ang gihimong monitoring nga dili na sila mobalik pa serbisyo. As a matter of fact, doon na tayo graduation sunod sa Sudlon Uno in which all accounted for ang ilahang naa sa watchlist. Ang nasa ilang watchlist is 98. Ang tanang 98 na enroll sa atong sa atong community-based drug rehab program and mo graduate sad karong Saturday together with Barangay Sinsin, all accounted for po. Malipay ng Pangulo sa COSAP gumikan sa paningkamot sa mga barangay officials nga nahimong malampuson sila sa pagbatok sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCT News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kung makita nato anong mauswagon ang mga datang, batiw nato ang kasinan. Usa ka kinaiya nga dili mayong pasanggan. Kay nasayod man gyud kita kung unsay padulngan sa kinabuhi sa mga dautan. Busa dili sila angayng kasinahan, hinuon angayng kaluyan. Kung gusto kang makalingkawas ining maong kinaiya, kinanglan nga palawman mo ang imong relasyon sa Ginoo. Himuha nga kanunay ang imong pag-ampo o paghinabi sa Ginoo aron mutubo ang imong relasyon kaniya. The more of heaven there is, the less of earth we shall covet. Kini nagpasabot ka, mawala na ang mga kalibutanong tingwa sa tao nga nagtingwa sa langit. Way kapuslanan ang katigayunan nga gihuptan sa mga dautan, kay kining mga butanga dili man bulungtan. Ang mulahaw tayra dinhi sa kalibutan mong imong relasyon sa Ginoo, kay dili kini makuha sa bisan kinsa. May suon, mao kining atong lamdag karong adlaw. Mao katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok. Ako si Dennis Tabar. Ako usab si Divine Marshall Flores. Thank God it's Friday. So ugmang adlaw Sabado, alas 7 sa gabi ta mag-uban din hilang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre.